Tahajud ben malam keng mun cege ben malam makani sampai demam. Bilbi makin sampai tepani penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Banyak sampai makin ni ke mati, rok bengkalan mati. Semoga sareng Allah tuli pelastari. Amin. Amin Allahumma. Lambak gula ben sampian tepani penyakit corona. Manusia bah ngocak, ya Allah sepenting korla orang selamati nemung karo selain tak apa-apa. Yo be mungkin ke sape. Ya Allah mi tepak ke sape pangeran mi tak tepak ke koceng ke ye kok. Apa? Sape 7 juta koceng siapa sih melihat. Tapi aslina kaula ben ajunan andaikan sadar bahwa sebenarnya mungkin beri-beri kaula ben ajunan ketika tepani penyakit corona, ya Allah korpa beresaki merengis mun orang saapatian. Patepaki ke lain pangeran. Iyo be ke sapi ternyata manusia kadin itu tak kuat kan. Apa-apa? Mungkin ketika beres benih mikir banding akibat corona, enggak ke sapi argana sekali ngobu 5 bulan, 7 bulan. Kapan raja pak mati? Makanya itu buaki sareng ulama likulli da asadduda. Setiap penyakit na Pak Boy, pasti penyakit ini paling sarah. Orang mun sakit cetak pasti ngocak, aduh ya Allah, keng mun kayak cetak ada kan kayak cetak kan. Cuk pemalam aku tak ngejet hidung sekali. Sakit cetak deh. Jadi saya paling sakit C pun saya sakit cetak. Coba tanya gigi kasih sakit gigi. Kayak ada kan sakit gigi kan. Gini apa gigi? Aduh mun sakit gigi ya Allah ya. Billahi tina kok tempeng kayak gigi aku sakit aja lain. Gini apa gigi? Lekek gigi lah paling sarah abuh itu paling saya sakit hati. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Tiada mengapa. Kok ngasih. Ya Allah angka aki pangeran, paberes aki pangeran. Sepentinglah manusia ini keberes. Pun kalau masalah selain tak eman, sepenting odi. Paberes ya Allah ngalih ke sape tak kuat kia kan. Gini banggi. Mantan Allah tulis yang ka amin. Insyaallah kak dintoh ujian dak kaula ajunan. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Mun manusia kak dintoh ikalebur bi Allah paringi musibah. Selama kaula ben ajunan itu pani musibah, pas sadar, pa ingat kaula ben sampean ki ingat sareng Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar. Beliau selaku pemangku Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al-Mustaqim beserta seluruh jajaran majelis keluargaipun sesangat beten kaula amul jaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja
Kiai Haji Taufik Yasin juga sangat beten kaula ngaku-ngaki, beten kaula hormati. Tak kaleb ajunan semulja Kiai Haji Ali Bahri juga beten kaula amul jaaki. Bendet seteja kiai, seteja guru ngaji sehadir, dan ibu-ibu nyai yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun. Namun dek kesetejana beten kaula tak ngurangi takzim dan hormat meskipun tak nyebut asma. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku desa Ajunan Bapak Sumar dan juga Ibu Ulfatul Jannah dan seluruh aparatur desa, para tokoh, para sepuh sehadir, secara umum wali santriwan, wali santriwati, wali siswa, wali siswi yang hadir. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah ma'unah inayah dan kaula yakin insyaallah kasarengan kalaban ridha Allah ya malam samangken kaula ben ajunan bi Allah takdir alengki apolong tempat se insyaallah tempat kak dinto bekal tetisak se akhirat kaula ajunan pamasuk ada swarga. Tuman alengki sareng para alim, para ulama dalam rangka ngaji, dalam rangka mustami', dalam rangka nyari ilmu. Semoga kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken benih cuma sampurna itunya bisaos tapi sampurna sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam nyering ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apekta kaula ajunan dari peteng ngabuduh eki bekaterang ilmu. Kalaban ilmu sa epekta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apitaaki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil, antara cuba kalaban becek. Samuka kaula ben ajunan serabu malam mangken ben kelak lastare mau solawat areng sareng Allah akatia sepada Pak Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Sekalian saos mau sholawat dek Gusti Kanjeng Nabi lebih-lebih sambil berjemaah ketimangken lebih-lebih benih cuma situng sholawat. Setiap situng sholawat sallallahu alaihi biha asyara maka Allah malis 10 sholawat dek kaula ajunan dari setiap situng sholawat sebi kaula ajunan imaus dek Gusti Kanjeng Nabi, sehingga orang-orang seahli nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi dalam sholawat insyaallah termasuk dari orang-orang sebekal kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Lembaga Pendidikan Islam Al-Mustaqim nggih. Ma maknal mustaqim? Napa senyamai mustaqim? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kak dinto nyebut huruf shad pertama kali kak dinto gandeng kelaban kalimat mustaqim. Makanya kalau sampian ngaji surah Al-Fatihah shad pertama pasti bacaan ihdinas siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Jalan secek-cek, jalan seloros. Jadi jalan loros ini ke bahasa Arab sirotol mustaqim. Di Indonesia jalan loros ketok kelak nggak tengah tok tol. Aslina sirotol. Sekarang tuh ini kan tol gitu. Tol ngan tol. Pada ini compok jangan gelak rumah. Oke, jadi gula ni kering tisah, yang pedalaman.
Keng goreng muntak iku bele ngak gelek ke sata oning cek kuda ring tisa pulan muan ngak ring Jakarta kuda gitu. Bukan nengki. Wah foto deh bener aku caan pote. Salah aku caan pote Pak Hasurbana. Iya mbok ke pertigaan luar konvoy bun sepeda. Mobil gula masuk ibu kak kaca pakai jeling dak sekocaan pote lebet ada itu naki. Gare mbak ngambek bitabit mobil lebet itu naki pakun yang mbak luar tahu makin mulai panten sing ngambek tak ada. Aning konvoy yang ngambek khulil yasin bulan kocaan jeleng teh kadela. Mas saking kurang gendeng cek lengan ikan. Beni salah nasi ngambek polan futuna kocaan pote. Etek kuda si kocaan pote. Lah kalimat usad pertama kali itu digabung dengan siratal mustaqim. Permohonan permintaan kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus. Usad paling awal. Lah Al-Quran ditutup dengan usad terakhir itu pada kalimat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini shot terakhir. Yang shot terakhir ini digandeng dengan lafaz an-nas yang artinya manusia. Yang shot ini pada kalimat sudur. Sesudur nika artena dedeh otabe ate. Ulama tafsir menyimpulkan jalan loros kak dinto cuma bisa ikhlas kobi manusia seandi a. Kon, mari jelas. Oh ya tuh orang mulai. Mulai jelas. Suruh pidato sampai kalau senapa gelo. Nangkak putra buaya, boy. Baca cuma cemun saya babang ki atas sama lem sajam boy ngapuk atas. Eki na bangki. Tak mun keng dialog dengan depatang sampit mun ketibi akan denyoku tak berak di atas. Ki mun sekalian. Sebulan sehari telo kalkulasi sebulan akan berapa bulan 90 jam. Untung kebaina pangeran kebaina Jepangal toan 90 jam akan ditambu sekali. Ya Allah lain saya kan dia lain tapi semoga bermanfaat meskipun gelak yang kebala Khalil Yasin alim punten asli andi ilmu kule kebala iman kaman mun simun duk kula abid keng sing ngaji kula ning 2 tahun. Makanya kula sering ngebala iman kaman mun bada pidato hula salah mun bada pidato hula keleroh pabicce aki paing aki. Ada satu kali diingatkan dari Sumenep Kiai sampean sa pidato ni ka salah aslina ayat da sanika sebener sanika sampean made pak sanika. Saya bilang motor sakalangkong. Keng ori ngata bengal masengak ya deung kula. Apa keng kula potongan kereng dek. Cek potongan gendeng ada. Punten ongguan ya tore pai nggak sepenting membicek cek coba pala salah membicek pala tak bener apa tepat thank you nggak manusia ini ada sesampurna ada manusia tak salah nih kata ada napa boleh kelompok kauleban ajunan Nabi dan Rasul itu punya salah andi keleroh keng tak tusah kenapa kok salah karena beliau manusia tapi tak tusah paham jadi betul jadi Nabi Rasul ini kata maksiat kelero nika saya patah manusia kak kelero nika tak kudu dosa karena kelero nika tak kudu coba gini bang ki keng mun dosa pasti kelero tak mesti itu Nabi Adam nika kelero keng tak dosa Nabi Yunus nika salah keng tak dosa Nabi Musa nika mati orang salah tapi tak dosa beda kula ben sampean benih karo keng mati manusia mati cek kula ben sampean dosa apa caranya kelero cek kula ben sampean cek niku beni pati sekalian pas seltek ben karit cetar ngaltok buntong. Kerau terus seltek boleh dukane. Dadi mun matene hewan gak dinto oleh mate tapi tak oleh takdib tak oleh nyiksa. Beredar video tekos ibri pensiun pahyopon. Badin apa tadi? Pulai dinna ju. Insyaallah punten. Amin Allahumma. Tak oleh takdib ni tak oleh.
Nabi Musa pernah membunuh Bani Israel. Salah cek mati orang. Dosa punten. Apa-apa tak sengaja. Jadi Nabi Musa ni kan melabenaki kaumnya yang ditindas oleh tentaranya Fir'aun. Pala benaki kening cungka aki mati. Ini saking kuatan Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenal Nabi dan Rasul yang paling kuat. Sampai malaikat maut nyabutnya benar pulang tak atotoran. Santap 40 hari buta malaikat maut. Sambian uti gue leku kan. Mun beda malaikat maut mentari santap. Mun tak sambian tibi gisi mati kado. Kelas lain. Karena mun kan Nabi dan Rasul ni kan malaikat ni kan amit dimin. Jadi Nabi ni kan amit. Kan Nabi Musa ni kan bata amit. Nomor datang nyabut nyambo. Kepada Nabi Muhammad amit. Malaikat maut ni kan amit. Tak langkong kanjing Nabi. Kak dintu ampun depak dek kebek tu saya janji akibik Gusti Allah. Oh ya tu dia malaikat. Ada apa mun karing kantum tak amit malaikat. Mun amit tak ende sambian. Akhirnya tak usah amit. Banyak mati tak jasa sengaja. Thank you kak. Taruh ke pasar mati tengah pasar. Taruh ke leke mati ilum leke. Kulan di matuah asaka. Nyander kabung kana pau. Mati tempo nader nyander kabung kana pau. Bi orangnya guking tedung ternyata asaka. Sapi nak isabe orangnya nyander kabung kana pau mati. Makanya mun asaka huleku sing acik nyander kabung kana pau. Tak kok mati tak temu sambian. Mencerbi Allah pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah siratul mustaqim, jalan yang lurus, atau dalam bahasa lain disebutkan dengan al-istiqomah. Kadi itu tak gampang gak melarat. Makanya Yayasan Al-Mustaqim, Lembaga Pendidikan Al-Mustaqim, Pondok Pesantren Al-Mustaqim disediakan tenaga pengajar, ia cari ilmu syariat apa-apa. Tak gampang orang neka bisa mustaqim, lebih-lebih istiqomah. Bemunala kok ibadah saya Rasulullah bisa. Iblis, ibadahnya iblis ni lebih hebat dari malaikat. Ilmu na setan lebih tinggi dari ilmu na malai. Sayang, tidak istiqomah. Napa istiqomah kak dintoh? Tahu be. Bakula bersambian mengkerokin surah tahajud. Bisa kak? Tahajud ni kalau melarat, gini bang. Disuruh sholat duha, pejam duha ni kan tak melarat. Suruh ngaji Al-Quran, tak melarat ngaji ni kak. Saya melarat ni ke istiqomah. Pok bisa tahajud ben malam berak kak. Berak apa tak berak? Tahajud ben malam berak. Keng mun ceke ben malam makan ni sampai demam. Bilbi makin sampai tempatnya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Banyak sampai makin ni ke mati. Rok bengkalan mati. Semoga sareng Allah tuli pelastari. Amin. Amin Allahumma. Lambak guna bersampian tepani penyakit corona. Manusia bah ngocak, ya Allah sepenting korla orang selamati nemung karo selain tak apa-apa. Yo be mungkin ke sape. Ya Allah mi tepak ke sape pangeran mi tak tepak ke koceng ke ye kok. Apa? Sape petong juta koceng sape sih melian. Mungkin apa ngi? Ki mikirnya melian cek kan tu andi koceng situ ngabuduk pampai ibu desa. Rip mau di berapa ibu uang kapar tigaan pun dia mau bundet lauk. Mungkin apa ngi? Dapat kebertigaan pahit otak orang ngomole. Dapat kakak tu keluan koceng ke sambeli. Tapi aslina kaula ben ajunan andaikan sadar bahwa sebenarnya mungkin beri-beri kaula ben ajunan ketika tepani penyakit corona, ya Allah korpa beresaki merengis mun orang saapatian. Patepaki ke lain pangeran. Yo be ke sapi ternyata manusia kadin itu tak kuat kan. Apa-apa? Mungkin ketika beres benih mikir banding akibat corona, ingat ke sapi argana sekali ngobu 5 bulan, 7 bulan. Kapan raja pak mati? Makanya itu buaki sareng ulama likulli da asadduda. Setiap penyakit na Pak Boy pasti penyakit ni kasi paling sarah. Orang mun sakit cetak pasti ngocak aduh ya Allah keng mun kek cetak ada kan kek cetak kana. Cuk pemalam aku tak ngecet hidung sekali. Sakit cetak deh. Jadi saya paling sakit C pun saya sakit cetak. Coba tanya ki kasi sakit gigi. Keng ada kan sakit gigi kana. Gini apa ki? Aduh mun sakit gigi ya Allah. Allah ya. Billahi tina kok tempeng kayak gigi aku sakit aja lain. Nggih napa ki? Lekek gigi lah paling sarah abuh itu paling saya sakit hati. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini.
tiada mengapa. Hai kok ngasih. Celakar sedih kesakit ni. Kemudian sini untuk penyakit apa? Pasti sepaling Sarah. Cang sakit cetak ada kun sakit cetak, sang sakit tabu ada cukup sakit tabu. Cang sakit gigi, anguk sakit lain tembung sakit gigi. Cang sakit ate, anguk sakit gigi tembung sakit Intina manusia ni kamu lihat tempo tak nyaman. Nah apa boy, kerenyem. Apa sepenting tak sakit ngak dia. Padahal cik sebab lain benda tak kuat. Pada ben lambak gula ben sampean ki corona orang apatian saareh innalillah sampai bengkalan innalillah tak isyara ki kamik arapa mun saya mati isyara ki kamik saya sakit mati. Kadarin takko ya Allah paambuaki ya Allah paambuaki burde baca keliling benih karo masjid ka embong pahauncoran saraitamin haramin lailan ila haramin can malaikat beri dem magake kae ko ki beres ro kalau pai burde kapan mati ami pahi baca kapi ya Allah angka aki pangeran paberes aki pangeran sepentinglah manusia ni keberes pun karo masalah selain tak eman sepenting odi paberes ya Allah ngale ka sape tak kuat ki ya kan gini bagi mungkin banggi mantir Allah tulis yang ka amin insyaallah kak dintoh ujian dak kaula ajunan idza ahabballahu abdan ibtalah mun manusia kak dintoh ikalebu bi Allah paringi musibah selama kaula ben ajunan itu pani musibah pas sadar pa ingat kaula ben sampean ki ingat isaring Allah Subhanahu wa taala sahabat ni mun tak songkan seminggu susah kak kaula ben sampean mun sakit seminggu tak beres susah tak kok mati ngene banggi kula ki corona saya tepan ni kula 15 hari tan kula tak ke pengajian jadwal undangan sekitar para sabi ke pengajian tan kula tak entar susah kira pikiran bini mar ke pengajian tak kok bini bode sa gente cum mon pade jak gelek ka mentir Allah terus selamat amin Allahumma amin Allahumma lah kalau ada sahabat itu sakit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nekuk dak kasairana sambil adabu fasbir sabar sampean ki inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marda sabar sampean ki ada sebagian penyakit ada sebagian dosa yang tidak diampuni dengan istighfar tak esaporah kalaban iki bengaci tak esaporah kalaban sedekah tapi esapora kalaben sakit esapora kalaben sape na mati jadi kadang sape mati ini kebeni musibah keng pulan manusia tak uning berak rasana karena saya pikir bi kau depan jenengan semoga satu aja saya temani penyakit sape bi Allah sape na tuli ipeberes amin sape na seberes mentir tak sakit amin orang mentir sehat amin ben penyakit sape na mentir tak ngelia kau ringah amin amin Allahumma putar kadang boleh bi sampean ya Allah mi pai tepani musibah tok pas sabar ka aji ujian bae lek siapa selok tahu ce ujian mun pas ujian tok bila saya imtihanan naik kok toman bode gini sini ka gula ka pas sabar ka aji ujian ka Allah siapa selok tahu lek ce ujian cuman mun pas ujian tak de mari saya imtihanan nabi ilai kok Bapak Ibu hadirin saya mulja aki sareng ajunan Allah etunya kak dinto Allah kak dinto tak abita aki kaula ajunan ben orang lain sehingga kau leben ajunan tak usah pikiran pulang kula ben sampean la abojeng kula ben sampean la bagus musibah mi tak remare terkadang orang si tak abojeng hat sehat Bapak Ibu hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toman adabu di dalam setung hadis idza adnabal abdu ketika ala kotusa al abdu pasara kabula maka beda 4 perkara kak dinto bi Allah pakun parengaki 4 perkara kak dinto bi Allah pakun papada ben selain ben setak ala kutusa yang pertama la yahjubu anhu rizqa orang ketika ala maksiat orang ketika ala kutusa bi Allah rizki nak pun tentak tahan pakun ibni rizki maka dulu ben sampean jok mikir boh aning mun sekafir jo mik hisoki se Islam se abojeng to mi bitel getel mun pah kapan abojeng sehat pan tak abojeng mati orang Islam kapi ka iki na bangki
Mun sakak dintu ku leku iman ni kata dak paratuna. Nah, apa paratuna iman? Iman ni ka percaya dak ka perkara setak padeng kala bentengan, kala ben perkara setak masuk ke akal. Mun pah ipa padeng Allah, sa abejeng sehat, setak abejeng bitun butun, abuh ka masjid kapi. Nggih na bagi. Berhubung ibadah ni kasabit aki cuma kenceran. Akhirnya orang seh bisa ngelaku ibadah ni cuma orang seh atina iman dak Gusti. Tore masjid mik sepeh Arab mik sepeh pulang kenceran saya bagi coba ke masjid saya beri kenceran pengumuman serah Syekh apa jeung masjid antum nggih saapa jeung masjid antum maka setiap pejeng berjemaah paringi obeng 3 jutaan billahi magi di pengkalan rombongan pejeng dena kae magi gule tak mulya bini boleh baidina iki bang berhubung yang diberikan itu pahala berhubung ganjaran lah eka dinto fungsina iman saya rasa atina iman jangan aja ke masjid saya rasa atina percaya ibadah eka lako aduh berhubung ganjaran kak magilah adan saya sepuh saya entar ada embaga tibi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai adikeran astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya itu lihat ada orang datang yo baca matur bimba muslimin muslimat tore berjamaah solat kencaran epon petole kor terecut apa jangka tibian kencar namun setong mun eker peker ki ango acual milontong pakun tak datang aku umat mbak Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah adan tibi cikeran tibi komat tibi ngimami tibi borongan mari pejeng sopumba kesering kesan di masjid saya bersian adan tek solat duha mari solat duha ngaji Quran sampai pukul sanga kol sanga ku mbak pah ngudi imik boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar apuh sebode sabar ku tak itina akilan dulu saya ngarek yang talaki arek pah ke masjid kapi lagi bini siapa gila je siapa tak beres je dan badan kul sanga ada di masjid salah amikan boleh mbak pah keluar cong saya gila je kok apakah ake naik arah apa pak bengko adan isya kaki lo dateng cong adan maurib tak entar adan sopu kaki nengi bengkona adan kol sanga main tar kapi dan nak nah nikah ilmu mik pola sampean ku leku nikah masjid sepe coba nguti adan kol sepolo kan insyaallah rammi nguti enten nguti sekalian boy jadi mun bah beri ngocak kaki gila kol sepolo adan ente mik gila kak cak dengan jadi ni maurib tak entar dia kaki kak mun kol sepolo main tar kapi sekila Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang melakukan maksiat ala kotusa, maka bi Allah kapan tu sebeni pak rizki etahan punten, justru kenyataannya kita saksikan bahwa sebanyak pesen orang si ahli maksiat. Gitu bang ki. Saya soki, saya korupsi, napa saya bener. Saya korupsi Jakarta ruang nggih gini bang lakar etunya nih memang ada orang diberi harta sebagai nikmat ada sebagai sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun lakar bi Allah pareng itunya sanastadrijuhum istidraj solakeun beki kapi beki tak apa jong mak ibri mobil genteng tak apa sah mak banyak romana tak apa sah bini nampak lakar bi Allah istidraj kebaini peni saja nikakan keng justru ni kasajan banyak bahaya na pada bi cuko bi sampean engal aki pancing pah epakani eparaja pah ebeki abuh makan cuko ngelaja keng tengate keng mun lagadung ekakan kap jadi ku leku ekuring cuko nika nggih na bang ki kilele nika
Jadi mun sampean ku lekuk tu goreng tak bojeng mik mobil banyak kocak dem maka kelele ko. Kencak jaga aja tu kok ipapiar ka iki. Cuman lah kurang lebih sedikit istidraj. Jadi ku leban sampean ibadah kek sakeun, abojeng melarat. Lah karta ko tu itu nyane kata dak pidana antara si ibadah ben sta ibadah bi Allah pada paringin kapi. Lamun la ibadah mik melarat. Loh sajan Allah seneng sajan paringin ujian. Apa napa sebab Allah ni kecek senengah dekah lisan al-mulahin syekh lisan kak dintoh tak bu ambu nyebut asmana Guste. Coba gula tanya orang sebanyak nyebut asman Allah kak dintoh ketika melarat, ketika susah apa ketika bunga? Susah. Mun tak percaya coba bukti aki biasa nyebut asman Allah guluban sampean pan kayak gigi Allah 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 mungkin abang ki asam urat tabah ngeronyo waralah 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 coba beres ada tak cak ngucak king mun sakit pasti Allah saya sebut Allah terkadang senengkah nyebut kaula anjunan da asmana Allah subhanahu mun tak sakit tak nyebut Allah tak apa dibireng lambe mureng lambe Allah tok sakit tak sakit pakun Guste Allah Syekhuna Khalil Syekhuna Khalil ni kesebut Allah 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 asampung mangkana manti tak pasih bacaan Syekhuna Khalil salat maghrib berdua orang Arab makmum ibu dina Syekhuna Khalil ketika salat Syekhuna Khalil baca Fatihah cek saya makmum ring Arab abu padang bacaan cek tak pasih salah kapi akhirnya yang Arab ni kau paham retak gilu matena senyum Syekhuna Khalil sekocak wali Allah ngak dia cara bacaan pola king keliru meni kocak wali cek bacaan dar kelentor salah kapi ilm atina ring Arab tu Syekhuna Khalil cek dengan waliun min aulia illah wali ning cek ring Arab gak dinto ngoco Syekhuna Khalil ana apa pen mari abojeng maurib torona dilangker wah bede macan telokan di luar pahalon cak ring Arab pen tanya kini Syekhuna Khalil arame alocak budu macan kiai ya ampun lacak maca aki kan sampean dari Arab bacaan pasih ku sampean kai sampean minta pasih kula mun maca tak pasih sampean semaca tuli maca selawat ring Arab Allahumma sholli sholatan kalimantan selatan opo teko depak ka Banjarmasin bodo ku sampean semaca kiai sampean cek dengan kula tak pasih dadi itu mau bisa Syekhuna Khalil jak jongojo nikah akhirnya bulan isoro Syekhuna Khalil pah maus napa saya maus nih kan nih Rabbi Allah wa rabbikillah macan tang pangeran Allah pangeran nakake pada Allah fattabi'ini hari nerongkok badana Rabbi Allah wa rabbikillah macam ni kakak sehingga dan nak pun nerongkok pangeran nakake je Allah tang pangeran Allah ku tak macan ni ka entar pah arindu ya ada saya kona ko kayak malam dari baca kak Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini telok ni karo Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini ku leku acolon sampian kabun lau pah bodo macan tengah jalan cek buru kak Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini pah entar macan nah mun tak kari tanang aja sampian Anapa? Tak menti kak. Tak menti. Udah ben sampean saya maca amal-amal dan mun tempo naruwan, mun tempo na jemper haram tak maca. Nggih. Saya nyebut Allah mun tempo na dalam keadaan sosa. Mun tempo na bunga ilang tak maca udah ben sampean. Mangkana di Allah punten orang saya laku tusah ben saya tak laku tusah. Itunya gak dintopak kun pada ibrin rizki. Mun pah si abojeng pasoki, mun pah si tak abojeng melarat, abuh satu aja abojeng sehingga iman ni kata de artena. Karena padeng abukte. Nah apa gunanya iman? Sehingga pulang pada setu seben setak tusah iman afungsi. Saya rasa percaya, saya rasa iman pakun ajawi kelakuan tusah meskipun melarat. Saya rasa tak iman, bujan ibrin tunya saja tak ibadah, saja lupa. Saja tak percaya ke akhirat mantir kau leban ajunan selamat terserang Allah amin Allahumma amin Allahumma. Yang pertama orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang berbuat dosa tidak ditahan oleh Allah rizkinya. Yang kedua wala yahjubu anhu sihhah pasera sela ko maksiat bi Allah tak tahan kesehatna
pakun paringi sehat. Maksiat sehat. Atoat sehat. Tor kadang je pun ki buru ta bedik. Se maksiat sehat, se tak maksiat sakit. Nggih napa nggih? Se laku dosa tak tepani penyakit. Kula ben sampean se laku taat. Abuh ring keringan. Maling, makin maling tak pati usum. Mun lembek maling ni kak. Maling ni kan tak sandalan tinggi kak. Mi tokang dina. Ulah sampo ke Roma dina benih. Maling ni tak sandalan. Dulu kalau zaman kona, nggih, saya masih ingat. Mun labek to na jenujenan ni kebiasaan usum maling sapi. Jenujenan, ni ka orang pak nyaman tedung, ni ka maling sapi. Pangki maling kelak. Pangki cok di lampat sokona. Arami ngicok tempo na jenujen. Si pertama, orangnya tak keluar menujen. Si nomor dua, sapi tak amunnya muncelep. Mi tokang kiye gulung. Benih tukang. Hanya gua maling di sampean potongan dinjok lain gua. Mun maling dok genteng nak dia. Nek keng ngiding kapur gula, keng to manakan deben maling gula tanya aki bi gula. Mun ngecok ajem ni tak amunnya sampean. Kai beda remah kak. Gampang tak? Mun tero tak amunnya ajem ni. Beda remah. Esak ka sai becai gelu. Ajem ka sa kalak langsung sabek gelu mesak. Tak amunnya pulan jelep. Otiaki kak. Macam lah cengeng sampean. Dah iya cara ni kok. Mulai di kantor tiaki. Wala beda ajam teng si tedung deki. Mun pakuna munyi ibri ibang pote. Tak amunnya je mon. Mun pakuna munyi ibeli. Buat mun pakai amunnya kak. Nakin toro aki ajam. Ada bahaya. Takut benih ajam takut tebak ke malaikat segitu. Ni kacaran. Lek maling ni kata sandalan. Dan gula sepanjang sejarah tak mengki maling ni kat sandalan. Apa-apa? Beda lampat tak. Ni tak sandalan. Leduk kak. Ni cowok siapa? Mun pas sandalan cekak. Makanya maling tore. Libet burombu. Masuk ke dibu di kantong. Bus nerabus tak berkah. Mi bisa tak bi duri. Cok yang lambak ngucap. Maling ni kemudian tak duri ni lemes. Marah. Olar takut ke maling. Coba sampean sing ke masjid terus. Jak sandalan. Mun tak mangketak derek mulai na yosok. Mi bisa sekak dientok. Lakar bi Allah pun tentai pelain ke dunia ni kakak. Benih kapan sampean ala ko ibadah pahi sehat tok. Kapan lako maksiat pahi coba punten. Tor kadang ta balik. Saya lako maksiat bi Allah sehat. Tak tepani penyakit. Saya lako ibadah kita gen reseren. Napa fungsina? Abalika iman ki buru boleh. Iman sek sari kudu ben sampean. Gini apa ki? Betul kadang lah kan orang yang laku coba dia kan Allah identik aki mik pola atobot identik mik pola atobot identik. Makanya sebenarnya di masyarakat biasa nah orang ini kemun bagus biasanya lekas mati. Makanya bagus aku. Kebaik dalil kira ngecok bukan nak minta abid saya mati ya. Biasanya sekali itu biasa. Mun bagus tak berjanji coba bisa sampean. Tete ini orang yang saya lekas mati kesan. Ku tak fokus apa-apa Allah eman kak pong tempo na fokus pong husnul khotimah ipon dud Allah dah jelas warga ni kak saya cuba mi tak lemate identik bi Allah terkadang mi pola ki atobat mangken tak mangken pola leku tak atobat leku du malam tak atobat mati ki ya pada kak iki mun pas tak abot tobat ni kata mati ya tak lem mati maki bila ni. Jadi yang pertama orang yang melakukan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya tetap diberikan. Yang kedua kesehatan tetap diberi. Yang nomor tiga apa saja yang diberikan atau yang tidak dicegah dari orang-orang yang melakukan dosa wala yadhuru anhu dzanbu dan tidak jelas padanya athar-athar lampat-lampat dosa. Manusia gak dinto antara semare ala kotusah ben seta ala kotusah nika pada. Coba nika saya hadir nih termasuk Khulil Yasin sen ku mik cang sampean mungkin munnya mah Khulil Yasin ini tak kira laku dosa arap dicek lagu na pidato sampean ceoni ngatu sana kuda tak kira jonceng di sampean mungkin apa mungkin tak ada orang selok dosa ni king pulan bi Allah itu puen mun bi Allah tak itu puen kak gula ben sampean ni kesengket ke ben selain andaikan dosa itu mengeluarkan bau pantusah abawon abuh bola mbok sama maskeran gula ben sampean. Tegepok benoreng arapa? Tu sakap piye manusia ni. Cek mangkin tu seni kecek gampang.
Akhir zaman nih ya Allah. Mun lambek tuh sini kebek melarat, mun makin. Nah, apa tak usah keluar. Cek ilmu HP pada kapi makin. Nggih. Tanda kiamat ini disebut lagi Gusti Kanjeng Nabi. Nanti kalau sudah hampir kiamat, orang melakukan zina terang-terangan, azina ni kedeng padeng. Beda makin dengan zina kedeng padeng. Ada kak ilmu kamar tutup, keng syuting. Ini video, mari video baik kere maki. Termasuk Khalil Yasin tuh mani kirim video nak guna. Papan tak kaya nak cangkun. Kita mau gulam po pidato kirim video ngak dia. Kira pikiran ibuka haram, tak ibuka eman. Arah apa yang aku lihat sama? Makin tu seni kau buh. Kejap ben kempang makin. Cek kor melak makin tu. Sengki na bangki. Tak lebet tengan, lebet pamereng. Tak lebet pamereng, lebet lesan. Tak lebet lesan, tanang ketik seni. Pokok makin ni ke ya Allah mun zaman lambek melarat tu seni. Cek lambek saya sebut lagi Kanjeng Nabi makin ni kepada kapi. Nisaun kasiyatun hariyat. Ya akhir zaman bekal beda orang bini. Zaman Kanjeng Nabi kita ada. Napa? Nisaun kasiyatun hariyatun akalampian keng abengkang. Ada zaman Kanjeng Nabi. Makin bonya alejingan kasah. Ajalah anak angka. Keng alegut. Ketat gen. Hahaha itu. Betak par jadi coba sampai teku ke pasar kasah. Pah bedeng alejingan pah semua lempoh. Buh, ku tak ingat lontong banyak gelu beres. Maletuk atas letuk kaireng. Kula tu mana sepeda di Benggalan. Sepeda ni tertibi, pah bodre sepedanya lep, aguncing, kelampina ketat, celananya ketat, kelenon, selebernya nyodul ke atas deh. Kula sepeda ni budi nada mangkok di janggul. Melak padang bengkong dia. Mun metu mikining tabra. Pola ceknya lep apa boy, pikir boleh mubadir kari beda. Cak gila grup nak kaki sampo dia jadi bu. Mun kelompok ria kan injak di, matu mana tawanan, keng mun ria. Aduh ya Allah. Karena zaman makin kan sini ketengki kan. Keng mentir ke Allah ibu sepora. Amin. Mentir ke Allah sepora akapi amin. Karena tak ada selok tu sini kan. Keng cek terus aki. Reng muka aurat ni kesampian beni cuma tu sampian tibi, tapi sampian matu sering laki sini ngan ini. Pakalambi yendeng neradeng. Reng bini ni kebuk beri dari kalambi ni le buri bideng laki ni. Kita sampian mentro kelebur nering laki tak usah alejingan, tak usah kalambi sideng neradeng. Arapa? Reng bini ni kayak kelebur bideng laki bini mar ke kalambi na. Beni lebur ke kalambi nering laki ni. Kelebur ke esen kalambi aja. Betangki kan? Makilah kain nak ingat ni kesayang kui. Keng mun esen reng bini lebur tak lebur sampean. Makilah sutra keng mun ide meja lebur sampean. Paham bu? Tina kelampian daster saya biasa bu. Cok terlalu jeng aja sampai. Dia jabah-jabah coba ongku bu. Namun kawal mani pasang kapin nang berselakek daster tahun petong polo saya yang kui. Bek kepeng lubang bulu-bulu dah bek kepeng jarang senggaluan. Maksud tak cok jeng aja sampean. Saya biasa bu sampean. Tak usah bah tegol. Oh bu, jak pun kadung muan apa ingat dengan perayaan tu kak. Pala tahu karnaval. Mulai dari alis ke bocah alis setebel celang. Ini celingkat tingku beda alis. Sejak korang yang poklot celak beri. Alis asli tak ada, mereka cokor lah ni. Ya lepas ke atas dengan lepas pondasi. Tak cocok dengan pengiran. Oh ya celong pun poklot celak. Cek sekanan poklot celang tu kehilang koncong. Tajam me boleh beri oli. Pani pasang cabrak ekor. Ntar ke acara mantan lebur kapan mau lihat pani perlu bahadi kili ke bobode. Pada tahu gerandong kesiangan. Ngolain bulu kayak jong sudah iya. Apa sih kawan? Tikel na buksa biasa. Ni kasi biasa ni kalau ukuran. Mun pakai pas ni ketak berat sampean sakit tu pergi. Bahasa sepeda ni tertibi. Allah berperangin berkeburan tengah jalan deh. Depak ke pasar situ ngalto kari selaju saat berkeburan deh. Mana perlu ngaben selaki lah pasang kapi. Orang yang pakai tidak rati na sampean. Mun ben selaki sampean pah jenuh jenan gak makin haram dan telu hari tak mandi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya mulyaki saring ajunan Allah. Jadi dosa itu tidak ditampakkan oleh Allah. Karena dosa gak dintok bi Allah itu poin, Pak. Maka kau leben ajunan ketika ala kau maksiat, ketika ala kau dosa. Kak dinto tak oleh cerita aki kau orang lain. Saya enggak mun kau maksiat, jak le kau benda. Toman tusak cek sak kasak.
atobat ke Allah taubatan nasuha pakasta niat tak beliau moleh lesanah astaghfirullah tu sene ke sapora bi Allah keng mun eka cerita kata tangke eka cerita kare ngoreng elo ko bele kare ngoreng sampean makila bagus mun cang oreng coba tak kira masuk surga kan harus sakapi mentir selamat amin amin Allahumma bagus sampean la tobat ke Allah keng tatangke ngojak coba tak kira kuliban sampean tak kira masuk surga kanjeng Nabi saat itu siapa yang menceritakan Anas bin Malik siapa Anas bin Malik kabulan Gusti kanjeng Nabi hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kalau dalam ilmu hadis disebut sebagai muttafaqun alaih annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khaira faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat famarru bi janazatin ukhra fa athnau 'alaihi sharran faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat wa qala Umar ma wajabat ya Rasulullah bahkan dia Nabi adabu hadza athnaitum alaihi khairan wajabat alaihi al-jannah wa hadza athnaitum alaihi syarran wajabat alaihi an-nar. Sahabat dan juga Rasulullah pernah melewati satu jenazah mayit kak dintobi sahabat banbi orang-orang sebade ke bondo ring fokus dah fokus mati dah oh di lok teman lak nyalaan lok teman kemian di masjid ya kan fokus melok teman kemian masjid kanjeng Nabi bahadabu wajabat wajib mundayir lebat jenazah selain sahabat tahadabu ada yang coba dia ada yang tak bener ke oding dia banyak tu sana dia lambat mana aku tu saya ke bola mi tokang engkau lok ngate lak ke ngacerita kan ko lambat itu saya kapila kon saya kelak kanjeng Nabi bahadabu wajabat Sidina Umar ni kami paham meriksa ni ma wajabat ya Rasulullah mi aku cak wajabat mi wajib nah apa maksudnya ada kanjeng Nabi bahadabu bi kake saksi bagus dia wajabat alaihil jannah tak burung boleh pasti masuk surga bendik kake saksi cuba tak kira burung boleh Arya bekal masuk neraka antum syuhadaullahi fil ard kake je saksi Allah bumi napa cang saksi kan Allah beni tahu ningkeng mun Allah masang saksi maka coba becek tergantung sak kantuman bedere ngabini saya kabin kiai siti saksena reng tani keng ngerti ka hukum persaksian kiai nama kabin maki saya kabin kiai raja apa cang saksena kak mun cang saksena tak sah iboli boleh bagi kiai raja ni jelas lagi keng makilah saya kabin orang sah biasa keng mun cang saksena sah langsung mancing macam selawat suraful anam napa artinya ajunan ni kesaksian Allah mangkana mun beda orang sete kasa kan ero saksi ki kan saksi enki sesete kak dinto orang mukmin enki sesete nikah orang Islam enki saksi yakin enki sesete kak dinto orang bagus orang sae enki mun tatang kela ada bu bagus tapi napa cepon kanjeng Nabi maru al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun mun tatang kela ngucap bagus di Allah itu les bagus amin kote cengeng itu pak kering apa dina dia ini waktu akhir deh mantir kaulah anjuran ebeteti orang saya saksi bagus bi tetangga amin ya secara akal tak kira saksi bagus mun tak bagus kan mun terus saksi ada bagus apa bagus kian mun tetangga ada bu bagus pasti kau leben ajunan kak dintoh inilah bagus bi Allah kak dintoh hadis kanjeng Nabi ada bu boleh makilah bagus keng mun ki beda otang kak dinto tak bisa nilai bagus mangkana mun beda orang sete tuli tanggung tengah ring tua sete tanggung bi anak takut beda se andi otang takut bapak andi otang kule senangkung bapak tak andi otang mun anak tak ada pernah akan senangkung takut macam di andi otang kule senangkung macam di ni kata andi otang karena makilah bagus mun andi otang tak proses identik aki ka otang mu'allakun bidainihi ki identik aki dak ka otang mun tak tuli belajar tak proses mangkana tuli tanggung mun anak tak andi penakan tandi mak kita tangkeun mun isar tanggung aki ka lar pemakat mayit engko senangkung deh mayit mangkat dateng ka pitu ndik 3 juta le ndik 4 juta ndik 2 juta bae jawab sapa ora kak mun masalah senangkung engko senangkung apa cangkok cuman maki senangkung engko se bejaraki na apa kak
Yang penting lah tanggung. On, boleh nak boleh kak. Maka sambil kerja dia benda online dari kita lagi. Manusia ni meskipun ahli ala kotusak, maka sepertama bi Allah tak etahan. Nah, apa nih selalu etahan? Rizkina. Membanyak itu sana, tak etahan rizkina. Tak bisa aki. Benih kapan ala kotoat pasoki benih. Meskipun memang sebagian orang ini kamu taat bi Allah pah keberengan rizkina banyak. Contohnya para kiai. Di mana dia kiai ngelak terus? Enggak. Soki tak soki kiai? Makom melain kak. Lakar beda makom tajrid, beda makom kasbi. Tak usah alako, tunyana senabang. Lakar rumus sasaneka. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Setiap seagreement bumi, rezeki ni tanggung Allah. Tapi prinsip dasar manusia ni ka eta bangbi rezeki aslina. Rezeki ni tentu aki eta bangbi rezeki. Mun kiai ni soki, kiai tak akulian, eta bang rezeki tepat. Kuliban sampean ca bulunteng. Sampian kita bang rizki, sampian na bang rizki, na apa tak temu deh. Ya kalau umber kayak ceta, saya paham main sudur, mending main sudur sampai. Mungkin lambat gini, apa tang tabung tunggu aku bolak tunggu ke timur, saya nikah. Kulo pun sampian na bang rizki, asli ini bang rizki sampian. Ya tak ada temu dia. Padahal menciapun kurutan gula kisar kasih Allahu yarham. Rizki namun saja cong pada bi macam, pada saya rizki aja pada bi belabba aja dah remah. Tak alako, keng polompo raja tabu. Belabbe. Kelompong seran ni kiai. Kemana benda kiai alako? Bangun telum, bangun pondok tojo awit adik kira. Lalak lebet cekak ikakan. Kan sini ke belabbe lagi. Regu lebet yang sang iompa. Dak remah kiai kisah ni ke kiai ni kah? Mulang, aku bayi telum, aku bayi madrasah, malam cekak. Terus sampai subuh. Mari subuh molang dentek waktu duha. Mari duha molang sampai pukul sanga. Pukul sanga payah merupu asarin kiai. Setengah 10 tok 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 assalamualaikum. Pasera kula ke dari kak dimah dari antum kiai. Parlo napa? Ku malam acara imtihan pula andi bekto esok Rabu na ajun. Oh ki kula bisa amit kiai salaman satos. Tangki. Aja mun ke seorang enggak? Mun kedua pakun satus nyongkem saya ketang tak sedek ke aku leban sampean mesti kak cak asarin sampai subuh kol sangat tedu kol sebolo jaga yongku sampean kaget iya oncengan di acara imtihan benih lek seberi ro pola beda terus ke belia sampai ke dia benih kan ngonceng lagi otang apa napa makom malah lain. Jadi mun kula ben sampean alako karena kasbi kula ben sampean alako gelu kaengki. Mun pah tasbih poter pah langsung tak alako terus aja macam. Mun pah karo tasbih saya poter mulai kul 6 sampai duhur magi matuan ngocak. Poter tasbih na cong pan lapar kena tasbih na. Mun tak terus sering kuring tasbih rek naring dek iki. Punten bedah tempat tebang sebang. Orang yang berdosa itu oleh Allah tidak ditahan rizkinya. Pakun paringi rizki, tapi rizki gak dinto beda dua. Beda rizki ni ka nikmat, beda rizki ni ka istidraj. Orang yang tidak beribadah, soki. Kak dinto seete buaki Allah dalam Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bi Allah paringi solakeun. Solak apa napa? Lakar orang kafir gak dinto swarga na itunya. Kula ben sampean gak dinto oko menna itunya. Maka dari Islam reng sabareng gak dinto kula ben sampean haram. Reng sabareng kula ben sampean tak oleh. Reng sabareng kula ben sampean bede tesah. Reng kafir tak ilarang tak ibetesin. Lakar swargane kula ben sampean di akhirat budian gak. Mantir masuk swarga kabeh. Amin. Yang pertama orang yang berbuat dosa tidak ditahan rizkinya. Nomor 2 napa? Tak tahan kesehatannya. Ibadah tak ibadah di Allah pakun gak bagi maksud sehat cek ngarep kapan ibadah sehat kapan tak apa jeung sakit tak sanikah kak mun pas nikah deki iman ni kata dak faedah ni kula ben sampean karena mun pana bojong sehat pan tak bojong sakit ambu sing maksiat apa jeung kapi akhirnya kula ben sampean si abid aki benih masalah iman tak iman karena ampun tanpa tanten Allah maka Nabi Allah di lembah masalah ani pakun pas samar sehingga ati bisa abid aki serah seungku iman ben serah tak iman nomor 3 orang salah kotusa maka napa nomor 3 tae papadeng tusana tae papadeng tahan kabeh Allah padahal kabeh andi dosa
Keng makin enggak mau beda padang di dosa. Kula padang lagu dosa. Tak padang, ke arah apa? Ada lampat. Padahal banyak dosa nih. Saya hadir, tak beda soal di dosa. Ada. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Lambek. Tahun 90. Tahun 2000, tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, mungkin lagu makin sampai sopu maju pun dia begitu tadi. Lepas hubung orkesan pun ada silap dosa ni kan. Sepenting jak terus lagi. Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, tanda para mati ya. Salah ya salah, keng jak terus kisah kalian salah wajar. Makanya cukup satu kali kehilangan sandal, cukup satu kali. Dik gula no lelang. Mi bisa elang dik gula. Oke, makanya kan rapi kapi. Biasanya kena gini mun gula pidato ongko kata sa. Cina kena gini tak takut ke gula. Nyeku kancana bulan ni gini. Kebantoran tu pas sandal gula tiaki pah gitu. Karena mun dik gula ni kailang tak kira situ sing ngecok. Tak kira buah. Nah, sini gini dua pah gitu. Maklum celana kan. No lelang sandal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, orang yang melakukan dosa, kata apa jawaban kanjeng Nabi? La yu'aqibuhu ajila bi Allah ta ibri'in seksah kalaban lekas tak seksa mangken ka. Bila budian tetimun sampean mangken ala ku maksiat pakun tada panapa benih keng aman ka lakan identiaki bi Allah sengat tengate. Sehingga cak aroma sabecre lagu maksiat tak ada penapa. Benih keng tak itoles, keng ki identiaki ke akhirat. Tak ada perkara kali untuk selepas. Ada dua tapi cepon ulama. Ada dua dosa, ada dua maksiat. Sedua kali itu tak identiaki ke akhirat. Itu nyelek siksa bi Allah. Kenapa? Sepertama al-baghyu, tengki kata tangke. Nah, ini kata sampai ke akhirat kak. Itu nyabi Allah beri musibah orang mun ahli tengki ni. InsyaAllah akan tak ada. Amin Allahumma. Senomor dua wal uquq, langkah kering tua dua, orang ngajar kering tua, masake kering tua. Kak dinto benih cuma iya akhirat. Etunya bi Allah. Palekas. Etunya seksa sareng Allah. Torai mun bede orang andi dua kelakuan nikah. Tekku bi sampean. Tak kira mun oding, tak kira jeje kak. Pasti banyak musibah. Atau jangan-jangan tepak kehuluban sampean sebanyak musibah. Mi tepak kuluban sampean sebanyak musibah, banyak masalah. Tadi dengan kangen. Mi pola andi dua kelakuan. Al-baghyu, tengki kata tangke. Nomor dua, wal uquq, langkah kering tua. Masake kering tua. Mun dua ni kayak kelaku jepon kanjeng Nabi, tak sampai ke akhirat itunya bejer saparuna. Persekotnya mana bede DP. Dewi persik bani uang muka. Jelas lagi. Paham? La akhirah ikiasaki wal uquq, langkah karing tua nikah benih cuma karing tua saya compo karena ring tua ni ke benih cuma ring tua dua. Ada orang tua yang menurut kita itu bukan orang tua, sementara syariat menyatakan itu orang tua. Mun eka langkai, mun korang ngajar, mun tak jaga akhlak, banyak musibah kak. Pasera guru. Saya pesan kepada adik-adik yang belajar di Mustaqim, patengki ilmu nak, banyak kita pak yang akhlak kudu jaga. Makeh banyak ilmu nak, makeh banyak kita pak yang mun akhlak tak jaga. Tak kira sampurna di itunya kak. Abu banyak cerita-cerita tentang kitab nikah. Orang bahkan sampai mati nasuul khatimah. Itunya tak tertiba apa. Bi masyarakat tak ika para tuin. Gara-gara situng perkara. Kenapa? Korang ngajar. Tak jaga akhlak dekat orang yang ngajar ilmu dekat kaul ajunan. Maka aku sering ngabala iman kaman. Ema turun ni kepelam orang kus bagus kapi. Ema turun ni ke ukuran orang pintar tak pintar. Terberi dari ilmu, dari akhlak.
Maka kita oleh belum dumari, keng mun sombong, tengki, abuh tak kira kak, tak kira aku jak pinter, keng maka tak tahu apa, kalau tahu Quran, keng mun akhlak ke ijaga, kesituaan salaman nyium, ke guru nangas tete, kesituaan tak mapas, kesekian nisr, alim mereka, jelas lagi. Makanya saya ingat ale-ale, saat sekolah gak dito, dan kudu cuma pesan akhlak, mun sampean aja ke akhlak. Sepertama, guru na jaga akhlak. Senomor dua, karing tuana, tinggal maka tak banyak ilmu, insya Allah manfaat barokah. Pabanyak ilmu nak, paibak sampean apal kitab, keng mun korang ngajar ke guru, karing tua sampean masake, ada faedah na ilmu na sampean. Percuma sekolah, ambu boy, ajual sati boy. Betangki. Kanang ni kegulaban sampean. Napa faedah na sekolah kita keng karing tua apa kun tak besar, karing tua apa kun langka iro soro ke barat makan ke timur. Ring tua ngocak, Ring tua ngebele malah Ring tua akan deh. Ring tua acerita. Ah, tabah nyerita ego. Maka namun kenapa kok kalau guru itu kita tidak hormat, miklah musibah, bu. Ilmu ini tak kira manfaat. Mun tak parjaja, mun sampean penasaran, coba bisa sampean tengali orang-orang sing guru nek dinto tak pati bagus. Mangkana kudu sering ngebele iman kaman, sengak tengati le mun kasih ngajari ilmu ni tengate. Bila makinnya kebanyak guru nek kaiden bedena kiru guru lipalipan no. Arapa? Biasanya guru lipalipan kan tak alim kalau tukang alif abba ta saja. Haka kalau seni kebiasaan lagi. Kala mana wahai. Kalau kayak seni terkadang ngalle ke poduk raja. Abu tukang maca kitab Fathul Muin. Mole. Salah kapi guru na selambak silipalipan. Cek macam tak kira dapat ke Fathul Muin mun tak libat alif kelu. Makanya ini may guru tolang. Apa tolang dia? Beten ni kan. Si paling penting ni kata tolang. Makit heki nga banyak sampean. Keng mundak tolang ah rempak ho. Mungkin apa ngki? Makit heki nga tak banyak mun parlo tade keng mun tolang nga gera. Nak gudan. Tak pati banyak heki keng gera. Hahaha. Tolang nga ho. Kamu nyimak lampir. Mangka na pahinya may tolang, paling ikabuto keng ampo elang. Pasera, guru. Pero kadang kudu ben sampean, kau guru tibi, abu tak pati hormat. Pah bedo kiai dari jauh nah. Nangke pengajar, kiai nah dari Jawa Tengah. Kelampian jubaan pote, mobil lah Pajero, surban nah petong pulau tek. Lani ngak gedeng lihat tas deh. Keluar di mobil, tola'al badaru alaina. Arpu sa salamna, kadirin tako tak melo sa salamna kasih dari kiai di luar nikah. Tekenit te soko na kiai na. Icet lancet ikak jungka agi kiai. Benih tak oleh hormat ke kiai dari luar. Keng saya keng mun ka gurun tibi sing ngajak kurang ngajar. Arapa tak kira manfaat ilmu nah. Bahkan dari situ hadis benih masalah ilmu. Man istakhaffa bil ulama fa khasirad din. Ahli hadis ajaret aki mun bade situ orang kurang ngajar ke guru nah. Otabe ke kiai langka maka rugi agama nah. Napa artinya? Beujeng tak kira terima bi Allah Subhanahu wa taala. Bini urusan gampang kak. Makanya orang lambok ni kang astete ke kiai ni. Mun lambok ni kebugi diujau kiai. Itu aki sandal ni kak. Arapa? Abot tak lebih teki dari kiai. Kiai lebet mancing mun lambok ni. Mungkin kiai lebet engop-enguan. Kena tabrabi nak kana mungkin. Gini bangki. Oh lambok ni ka santri takut ka tulma kiai. Semua ani ka takut. Panggil tuli burka sini kakak. Gini bangki. Aki. Mun mungkin. Muka HP, pah boleh lampat kiai yang sekolah. Abu telepon balik. Sambil di sekolah gue gelak kiai kok. Mun sebenarnya ada mak, entare. Mun sema, ya mun ke Jakarta aja entari banyak urus kayak ini. Ini kan kondisional. Artinya mengkerok yang di kantor keluar, pah beda panggilan masuk kiai entare. Ini wah telepon balik. Salah telepon balik, pah dor cetor 14 kali ke kiai. Mun nelpon ke kiai ini keceknya banyak. Pada sekalian tak yang kak berarti ini ketempo na udur imma asarit 5 dolar. Pak ibu teke ngedrop HP na kiai ini. Bodi napa tanda? Allah cek ngaku kak potongan ini kepadang. Matur bi Allah selamat ke amin. Cari ke kiai nak pakai dor cendor. Panelpon sekalian tak yang kak ampun dekik pala nelpon boleh sini kena. Oh patu ko pahinyong nyong. Ki cak da zaman na mangkini bre ma boleh thank you kak.
Tapi bi Allah menteri bahasa saya. Keng mun lambok bunga stete takko kak, takko lambok. Ki cuman ten gula boya sekolah lambok ten gula ki kene buk. Ya makin kan pegun kene. Menjelek gelek buk. Ada karo bungkan se kene. Ada apa? Mung karo bungkan sepenting buan semangka. Semangka. Bungkan ni kene keng buana. Ni kampak ya tak yabi buk. Wala ngampung ngebuan arembukan maren. Lambok ni ngastete, kula sering ngajareta itu bar. Kula ni kalambok mun sekolah, pak ustad masuk, mancung takko, tak bengal bode ketujuan. Tak bengal bode mun tak tegel kiai lengki baru lengki kiai. Kiai nulis iade, tak padang tulisna, tak bengal tanya di kantor ni kak. Suul adek, tar ke papan, poli beki. Kak dinto menapa kiai senomor. Iya. Itu mau baca anak, abodi boleh kebudi pahit tulis. Tak bengal di ketujuan kan. Mun mangken kula ngaji di madrasah kan. Lebur mun tulisan kuda tak padang, baik benar nyander. Tat, cedek ngandeng tat kaya rengan tat. Wasa ibu di nyampit, tahu ustad dia cedek raja naik kok. Aduh cepong kaki kini ngarang gue bikul. Kini bangki. Mun lambok ni kemun kau orang aku. Apuh ya Allah. Takut orang lambok ni. Mun ka orang aguru makin la coaching aguru. Kina bangki. Takut lambok ni. Cuma lambok ni kebeda telur ajam ni ka telur bah telur di luar mun dingjai teraki. Mun mangkin bah ajam telur di luar benih karo telur makin ajam harami beli tak sak bah bu kebu nak kan. Berarti apa tadi? Berarti apa ada benih compok sampean. Bisa kau nak kolil tak kesokan numpak dokar pulan cerin na pote tak kok tepak katurun na cerin na kurun. Kayak Abdul Majid tak betah. Nah saya bagi ajam. Apa? Pulan ajam kiai. Mun mungkin mikir ajam ben cerin na kiai. Ka orang aku putra na penangis seret-seret. Ibu lagi anak ben cek penangis aku tak putra na kiai je. Nyampit bagi putra na kiai pun meler ko. Menteri Allah kau lebih ajunan eja dari dua perkara ni kan al-baghyu wal-uquq tengki benta aja ke akhlak dek kau orang sepo sera orang sepo saya compo orang tua tibi ben saya kanto mulang ni kau orang sepo dua ni kejaga kemudian pan abi ni teti telok ben mat tua jaga insyaallah mun telok ni kai jaga kau lebih ajunan pa ceje pa pecre dari dunia sampai ke surga amin Allahumma pon jelas saya pada pak kira-kira tadi kan Bapak Ibu hadirin sekak dinto si bisa pada pak jadi empat nikah pakun daripada ngaki pakun tae di Allah pakun etahan sepertama rizki pakun daripada ngaki sehat pakun daripada ngaki tusah tak kira papadeng Allah itu apuen si nomor 4 orang si ala kutusah tak kira siksa mangkin kak tapi cak aroma masa aman kapi beda cata tengah kecuali beda dua tusah gak dito tak sampai ke akhirat itu nyampun eseksa al-baghyu wal-uquq mantir kau leban ajunan selamat amin Allahumma sanaus sekecek sanaus panda semoga seempat ni bisa ingin kangen ben bisa ingat-ingatin sehingga tetia tambahan pengetahuan dek kau ajunan teti perkara si bisa manfaat sanaus sembia kerja sapor aki kaki tak kok beda bahasa tak percuka bahasa si angkup kasar atau hal-hal lain tak sesuai dekkah pengkedin ajunan nyuun sapora sudah debat sepon manabi beda bener kebenaran asli fadl dari Allah manabi beda salah asli umber dari keintingan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuun sapora ben nyuun pelersaki alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين وطلاب المستقيم يا الله اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف
والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته